Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah. Pertama sekali saya ingin memohon maaf kerana seminggu dua ini agak kita kata agak padat sikit jadualnya. Jadi saya minta maaf lah agak lewat sedikit untuk menyediakan rakaman kuliah ini. Tetapi insya-Allah kita akan berjumpa kembali pada hari Ahad ini. Insya-Allah kuliah akan berjalan seperti biasa. Jadi kiranya untuk kuliah keempat ini kita cover yang minggu lepas, dua minggu lepas punya, insya-Allah. Baiklah, tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Jadi kita masuk kepada kuliah yang keempat. Tajuk, masih lagi tajuk yang sama, Peradaban Islam di Malaysia. Jadi kita membincangkan topik-topik berkenaan dengan isu-isu juga topik tentang peradaban Islam di Malaysia. Kita nak melihat bagaimana peradaban Islam itu berkembang dan sehingga kena tempiasnya sehingga di Malaysia. Jadi itu orang kata, kita nak katakan kalau Malaysia ini bukan sebuah negara Islam pun tidak boleh. Walaupun kita kata dari segi perundangan rasminya bukan sepenuhnya menggunakan perundangan Islam, tetapi ada kesan-kesan, aplikasi-aplikasi pada bidang-bidang tertentu yang sememangnya kita menggunakan ataupun kita aplikasikan kita kata aspek-aspek keislaman itu yang diwarisi daripada peradaban Islam silam. Jadi itu kita nak bincangkan di dalam subjek ini, insya-Allah. Baiklah, dalam kuliah keempat ini, kalau kita lihat dia masih berada di dalam kalau tuan dan puan boleh tengok punya khusus punya maklumat khusus, masih ada lagi dalam bab yang keempat, Islam sebagai peradaban. Jadi kiranya kuliah yang keempat ini akan cover topik-topik yang terakhir dalam bab yang kedua. Topik tersebut ialah yang pertama kita akan bincangkan pada hari ini, Kelahiran, Perkembangan dan Kemerosotan Peradaban Islam. Itu yang pertama. Yang kedua, Prinsip dan Ciri-ciri Peradaban Islam. Kita nak lihat. Dan yang terakhir, apakah bentuk-bentuk sumbangan, tinggalan, warisan peradaban Islam yang kita kata tidak boleh dinafikan, yang telah dicatatkan di dalam buku-buku sejarah dan yang memang itulah dia tinggalan peradaban Islam kita. Baiklah. Jadi kalau kita lihat yang pertama, berkenaan dengan kelahiran, perkembangan dan kemerosotan peradaban Islam. Sebenarnya kalau kita nak kupas berkenaan dengan jatuh bangun tamadun ini, biasanya kita akan merujuk karya-karya falsafah sejarah. Karya yang mengkaji, yang menganalisis tentang jatuh bangun sesuatu tamadun. Kan? Jadi saya akan sebutkan juga antara kitab juga sekejap lagi, insya-Allah. Jadi kalau kita nak lihat, senang cerita apabila kita berbicara, kita membincangkan tentang sejarah, peradaban, dia mesti berkait dengan manusia. Dan manusia itu mestilah manusia yang berkelompok. Kalau manusia itu duduk berseorangan, dia tidak boleh buat apa-apa, dia tak boleh membentuk peradaban. Dia mestilah melibatkan satu kumpulan manusia yang menghasilkan sesuatu yang kalau kita boleh lihat, satu benda yang boleh meningkatkan taraf kehidupan mereka, yang memudahkan urusan mereka, yang mewujudkan interaksi sesama manusia, bahkan di luar lingkungan satu kumpulan dengan kumpulan yang lain. Maka kat situlah kita lihat perbahasan tentang peradaban. Kan? Jadi dalam soal peradaban Islam, kita nak melihat bagaimana peradaban Islam itu muncul. Apakah itu peradaban Islam? Kita dah bincangkan kuliah lepas. Dan kita lihat apa fasa-fasa dia.
Jadi kalau kita secara umumnya kita boleh pecahkan kepada 3. Fasa kelahiran, fasa perkembangan dan fasa kemerosotan. Jadi persoalan mungkin timbul. Hari ini kita berada di peradaban mana? Itu satu persoalan yang besar. Sebab satu peradaban itu kalau boleh kita lihat apabila dia mendominasi, kita kata menjadi, kita kata anutan, ikutan yang utama pada satu zaman, maka kita boleh katakan itulah dia satu peradaban yang di zaman itu. Kalau zaman era abad pertengahan, peradaban Islam yang kita bicarakan ini adalah menjadi ikutan kepada bangsa-bangsa lain di dunia. Kerana pada waktu itu, dunia Eropah misalnya, mengalami zaman gelap, Dark Ages. Maka kat situ peradaban Islam menjadi ikutan, menjadi rujukan kepada ketamadunan dunia. Tapi hari ini kalau kita lihat sudah berbeza. Tidak boleh, dia sudah bercampur. Dengan faktor penjajahan, dengan faktor kemodenan, dengan faktor globalisasi. Jadi semua itu kita hari ini kalau kita boleh lihat dia tidak lagi didominasi oleh mana-mana. Jadi apa yang kita boleh katakan barangkali mungkin peradaban moden lah kot. Ataupun peradaban pasca normal, peradaban teknologi. Mungkin kita boleh kata sebegitulah. Jadi berbeza dengan kita kata peradaban Islam yang kita bincangkan ini. Kerana peradaban Islam kalau kita lihat hari ini sudah kita kata tidak jelas, sudah tidak menonjol seperti dahulu. Jadi maka kat situ mudah-mudahan kita apabila kita membincangkan tentang peradaban Islam, kita dah ada semangat, kita ada usahalah untuk menghidupkan kembali peradaban Islam yang hari ini sudah kita kata bercampur aduk lah kan. Semua peradaban dah dileburkan. Kemudian apa yang diangkat adalah kemodenan, kita kata kemajuan dan sebagainya. Jadi tak ada lagi dah faktor peradaban yang kita faham sebagaimana peradaban pada zaman dahulu. Itulah sekadar latar belakang. Jadi dalam konteks peradaban Islam, macam saya sebut tadi, kita nak lihat sejarah lalu dan dengan kita nak berusaha untuk mengambil iktibar masa kini. Jadi kalau kita lihat peradaban Islam itu kalau dilihat dari segi kemunculannya adalah, dari segi kelahirannya adalah dengan kemunculan agama Islam itu sendiri. Bermaksud agama Islam lahir, Nabi SAW diwahyukan, Nabi SAW mendapat wahyu, maka kat situlah mulanya peradaban Islam. Macam kita bincangkan pada kuliah yang lepas, peradaban Islam itu dia berteraskan kepada agama Islam itu sendiri. Dia bukan berasaskan bangsa, bukan berasaskan suku kaum dan sebagainya. Jadi Islam datang, kemudian berlaku peristiwa besar dalam sejarah Islam, mana berlakunya peristiwa hijrah. Jadi apabila Nabi SAW berhijrah dari Mekah ke Madinah itu, telah meletakkan batu asas kepada sebuah peradaban di mana di situlah dibinanya sistem pemerintahan Islam yang dipimpin oleh Nabi SAW. Kemudian wujudlah sistem pentadbiran yang dipimpin oleh Rasulullah SAW. Jadi dari segi kelahirannya kat situlah kita kata negara Islam Madinah itu menjadi titik awal permulaan peradaban Islam. Sebab peradaban Islam dia berteraskan kepada agama Islam itu sendiri. Kemudian kalau kita lihat dari segi fasa perkembangannya pula, dia berkait dengan satu gerakan futuhat. Futuhat ni kalau kita faham tidaklah semata-mata berkaitan dengan tentera. Kalau kita faham futuhat ni gerakan pembukaan. Barangkali ada sebahagian besarnya melalui ekspedisi ketenteraan dan sebahagiannya lain melalui ekspedisi utusan, delegasi dan sebagainya. Tapi apa yang kita nak katakan bahawa Islam itu disebarkan dengan futuhat tidaklah seperti mana penjarahan yang dilakukan oleh bangsa-bangsa lain. Misalnya
Masa Bonggol, dan dia menjarah, dia membunuh semua, dia membakar. Ataupun bangsa-bangsa yang Rom misalnya kan, dia memusnahkan segala benda yang tempat yang ditakluknya. Jadi itu satu topik yang kita boleh bahaskan nanti, satu topik khusus. Kemudian pada masa yang sama berlakulah gerakan keilmuan. Itu dari segi perkembangan. Ini berlaku pada era bermula daripada Khulafa Ar-Rasyidin, kemudian Bani Umayyah, Abbasiyah, situlah berlaku gerakan keilmuan. Maka kat situ telah membentuk satu peradaban. Gerakan penterjemahan di Baitul Hikmah zaman Abbasiyah, kat situ semakin berkembang. Kemudian ada aktiviti kesenian, kita ada muzik, kita ada syair dan sebagainya. Jadi kat situlah semakin berkembang. Kemudian ada teknologi baru. Jadi teknologi baru ini telah dieksplor ataupun telah digunakan, telah digunakanlah pada zaman itu. Bermaksud apabila satu tamadun itu menguasai teknologi baru, maka tamadun itu boleh terus berkembang. Jadi teknologi yang kita maksudkan dalam peradaban Islam boleh jadi alat-alat pemedahan misalnya, alat-alat pencerapan, alat-alat ketenteraan. Jadi semua itu adalah perkembangan teknologi yang berlaku di dalam sepanjang peradaban Islam silam. Dan apabila sampai masanya, jadi peradaban Islam itu sendiri merosot. Itu tidak lain tidak bukan dengan kelemahan politik kita. Itu berlaku pada zaman era penghujung. Boleh jadi kalau kita panjangkan sedikit, kat situ di penghujung kekhalifahan sebelum Perang Dunia Pertama. Kat situ umat Islam dah semakin lemah dari segi politiknya, konflik dalaman, ada berlaku kejumudan dalam keilmuan, kemudian ditambah lagi dengan penjajahan. Itu abad ke-20 kan, abad ke-20, awal abad ke-20 itu umat Islam sudah tidak berupaya untuk mempertahankan peradabannya sendiri. Sebab peradaban umat Islam akhirnya dibentuk, dicorakkan oleh penjajah masing-masing. Itu seringkasnya lah imbasan berkenaan dengan kelahiran, perkembangan dan kemerosotan peradaban Islam. Jadi apa yang kita nak lihat di sini adalah bahawa ia merupakan satu sunnatullah. Satu sunnatullah yang mana setiap bangsa, setiap peradaban mengalami sekitaran yang sama. Jadi barangkali kita sekarang ni pada zaman ini barangkali mungkin di fasa perkembangan kan, zaman moden ni kita dah perang pun dah tak ada, berlaku pula perang teknologi, perang hegemoni, perang ekonomi kan. Jadi semua itu lain pula situasinya. Jadi cuma sekarang kita nak belajar tentang peradaban Islam ni untuk kita melihat di mana ruang-ruang yang ada untuk kita bawa, kita bangkitkan semadi nilai Islam yang sebelumnya kita dah ada. Kita dah berjaya membentuk peradaban kita sendiri. Tapi sebabkan hari ini bercampur aduk dengan fahaman-fahaman yang rencam, jadi adalah menjadi tugas kita lah umat Islam untuk mengangkat balik nilai-nilai Islam yang diwarisi daripada peradaban kita yang silam. Baiklah, jadi saya tertarik dengan satu petikan. Barangkali tuan-tuan dan puan-puan ada pernah baca atau pernah lalu di media sosial masing-masing. Inilah satu ungkapan yang pada saya merumuskan sunnatullah jatuh bangun tamadun itu. Dia sebenarnya daripada novel G. Michael Hoff ni. Dia menulis novel Those Who Remain. Dalam novel ni dia adalah quote dia tu, salah satu quote dia dah dijadikan kita kata meme lah kan. Ni gambar-gambar dan quote ni. Jadi kat situ lah saya rasa dia menggambarkan jatuh bangun tamadun itu. Misalnya dia kata hard time create strong man. Betul lah, pada zaman susah, zaman yang sukar, zaman yang mencabar itu melahirkan orang yang kuat. Yang kita kata
tough lah kan, orang yang kuat melalui cabaran. Strong man create good times. Jadi bila dah ada orang kuat-kuat, dia akan melahirkan satu zaman yang baik. Era kegemilangan. So ada orang-orang yang kuat. Jadi kat situ kita lihat pada zaman kemuncaknya, itulah sebab dia dipimpin oleh orang yang kuat. Dari segi politiknya, dari segi keilmuannya, ada orang yang hebat. Maka kat situ peradaban menjadi berkembang dengan pesat. Kemudian lama kelamaan good times create weak men. Jadi bila dah senang lenang, dah rasa seronok, dah rasa macam selesa, maka lahirlah pula satu generasi yang lemah. Jadi dah selesa, dia tak boleh tahan sikit dengan cabaran, terus mengalah. Maka itulah yang melahirkan orang yang lemah. Jadi apabila satu zaman itu dipenuhi dengan orang-orang yang lemah, maka dia akan kembali mewujudkan hard times ataupun zaman kesusahan. Jadi benda itu adalah satu kitaran. Jadi kalau kita lihat berlaku di mana-mana, kan, hari ini sekalipun kita boleh nilai bagaimana keadaan manusia hari ini, bagaimana keadaan umat Islam hari ini, kita boleh lihat. Sekarang kita di fasa yang mana? Adakah kita di fasa yang ada orang kuat yang membentuk, mewujudkan satu zaman yang baik, yang tenang, ataupun sekarang kita dah terlampau senang lenang sehingga melahirkan generasi yang tidak berupaya, tidak kuat, kan, untuk tahan cabaran-cabaran yang ada. Itu Allah Alam, kita boleh sama-sama nilaikan. Baiklah, macam saya sebutkan tadi, kalau sebut tentang kitaran, teori kitaran itu tidak lari daripada Ibn Khaldun. Ini adalah tokoh, kita kata tokoh sosiologi, tokoh sejarah yang utamalah dalam sejarah Islam, Ibn Khaldun. Jadi menurut Ibn Khaldun, jangka hayat sesebuah negara itu, besarkan sikit. Jangka hayat sesebuah negara menurut Ibn Khaldun adalah berdasarkan rekod tabiat peradaban, Ibn Khaldun merumuskan bahawa hayat bagi sebuah negara adalah pada kadar 3 generasi manusia, iaitu sekitar 120 tahun. Itulah sekitar kat sini kita ada fasa pertama penubuhan, fasa kedua pengukuhan kuasa, fasa ketiga kemajuan, fasa keempat pasif, fasa kelima ranap. Maksudnya musnah lah kan. Jadi itulah dia kitaran peradaban ataupun tamadun manusia, paling tidak dalam setiap 120 tahun. Maka hari ini kalau kita lihat 100 tahun sebenarnya, kalau 3 Mac yang lepas, 100 tahun umat Islam kehilangan khalifah. Maksud peradaban Islam kita dah berakhir dengan berakhirnya khilafah itu. Maka sekarang ni kita hidup 100 tahun sudah tanpa khalifah. Jadi kalau ikut Ibn Khaldun ni 120 tahun barulah akan bertukar satu zaman itu kan. Jadi mudah-mudahan adalah kebaikan ibrah daripada keadaan kita sekarang ni, agar kita boleh menyusun strategi untuk bangkit kembali, insya-Allah. Okey, jadi kita lihat satu video. Bazar Ramadan meriah disebabkan In the 7th century CE, one man started a chain of events
that would change the world order for good. The Prophet Muhammad united the people of the Arabian Peninsula through the formation of Islam. These people included both nomadic Bedouin tribes and the inhabitants of oasis cities like Mecca and Medina. Until Muhammad's time, the region hadn't been considered a serious match for the powerful neighboring Persian and Byzantine empires. But the alliance Muhammad formed was political as well as religious, an empire with Medina as its political heart and a force to be reckoned with. Muhammad was a one-of-a-kind leader. He had been a member of the Quraysh, the tribe that controlled Mecca. After Muhammad's death, those close to him deliberated who should succeed him, a contentious question. Abu Bakr, Muhammad's father-in-law, emerged victorious and became the new caliph, or successor. Over the next 30 years, 4 caliphs, all from Muhammad's tribe, conquered vast areas beyond Arabia, including their mighty neighbors, the Persians and the Byzantines. But as the empire expanded, dissent within it grew, and a civil war erupted. The 4th caliph, Ali, was assassinated. Afterwards, the Umayyad dynasty came to power. The Umayyads were from the same tribe as Muhammad, but from a different rival clan. They extended the empire's reach from present-day Spain to India and made Damascus their capital. But an empire this vast, full of many different peoples, was at risk of conflict and fracture. The Umayyads stabilized it by replacing the ruling elite in conquered territories with Muslim officials, while largely allowing the day-to-day customs of local populations, including their religious preferences, to continue. Arabic was used as the administrative language, unifying political affairs across the empire, but people continued to speak and write local languages too. Still, many in the empire were dissatisfied with Umayyad rule and questioned the dynasty's legitimacy. The Abbasid family capitalized on these sentiments, promoting themselves as more direct descendants of the Prophet, though their actual relation to Muhammad was more tenuous than they claimed. They overthrew the Umayyad Caliphate in 750 CE, becoming the second great dynasty of the Islamic Empire. To establish themselves as the new rulers, they relocated the capital once more, this time building a new city, Baghdad. Under Abbasid rule, the elite enjoyed a lifestyle of luxury, thanks to extensive trade networks that brought both products and people from all over the known world to Baghdad. Byzantine, Persian, Indian, and Arab cultures and knowledge intermingled, leading to artistic and scientific advancement. The caliph was wealthy and powerful beyond imagination. But there was never a clear line of succession dictating who would become the next caliph. Any male relative of the former caliph was eligible, so brothers, nephews, and uncles fought to gain power. Within the court, army officers, wives, concubines, and government officials all demanded their share of the treasury. Because the caliph depended on his entourage to stay in power, each transition of rulership opened the doors for favoritism and corruption. Outside the court, many questioned the legitimacy of the caliph, noting that the caliph's religious duty to moral excellence was at odds with the court's decadent displays of wealth. In 1258 CE, the Mongols approached Baghdad. They encountered little resistance as they thoroughly destroyed the city. Legend has it that they rolled the caliph in a rug and had horses trample him to death, and that the Tigris River ran black from the ink of the manuscripts that were thrown into it. The siege of Baghdad laid bare a long-standing reality. For centuries, the caliphs had ruled mostly symbolically. Local leaders throughout the empire had grown more powerful, and they refused to pay taxes, spending the money on their own courts instead. The time of one united Islamic empire was over, but its influence, through written and spoken Arabic, Islam, and the ideas of its greatest intellectuals, left a lasting mark on the world. As did its design and architecture. Brush up on the 1,000-year-old tradition of Islamic geometric design with this video and learn how to draw a few of these complex patterns yourself.
Okey. Tadi video yang kita tengok sama-sama tadi tu, menceritakan tentang macam saya sebut tadi, peradaban Islam yang kita bincangkan ini adalah menjurus kepada peradaban Islam yang terbentuk pada zaman abad pertengahan. Kan sehinggalah tapi yang video tadi hanya menceritakan tentang kedatangan Islam Bani Umayyah dengan Bani Abbasiyah, yang berakhir dengan Bani Abbasiyah yang kemudian dijarah ataupun yang dilanggar oleh tentera Mongol. Maka kat situ kalau kita lihat dari segi kita kata garis masanya, peradaban Islam, kebanyakan ilmuwan, kebanyakan sejarawan mengatakan peradaban Islam mencapai kemuncaknya pada zaman Abbasiyah. Itu kebanyakannya. Di situlah banyak karya saintifik, karya falsafah dan keilmuan itu berkembang. Tetapi bahagian akhir daripada peradaban Islam itu iaitu ketika era Kerajaan Osmaniyah, itu pun satu hal yang jarang dibincangkan. Sedangkan pada zaman Osmaniyah juga cabarannya berbeza. Tapi mereka masih lagi meneruskan peradaban Islam. Sehinggalah betul-betul kekhalifahan dimansuhkan, maka umat Islam tiada lagi satu identiti, tiada lagi satu panutan untuk nak mengaku bahawa umat Islam ni adalah satu umat yang memimpin dunia. Kita tak ada kuasa politik dah. Kita telah dijajah. Maka semua itu menyebabkan hari ini kita tidak boleh menonjolkan kita umat Islam ni sebagai satu umat yang ada peradaban. Kalau zaman dahulu, ya, memang tidak dapat dinafikan. Hatta para sejarawan barat sekalipun. Baiklah, saya teruskan topik yang kedua, iaitu prinsip dan ciri-ciri peradaban Islam. Ini ditulis oleh bukunya, saya ada bukunya. Okey, balik. Ni. Ma'alim al-hadarah fil Islam wa atharuha fil nahdah al-Urubiyah. Kita kata ma'alim hadarah ni kita sebut sebagai ma'alim ubur, ataupun kita kata mercu tanda peradaban Islam. Nak katakan buku ini ditulis oleh Syekh Abdullah Nasih Ulwan. Bolehlah, buku ni nipis je. Kan, kecil buku dia. Jadi kat sini beliau menghuraikan berkenaan dengan beberapa aspek yang kita boleh sebut sebagai prinsip dan ciri-ciri peradaban Islam. Yang mana kalau kita sebut tentang peradaban Islam, inilah ciri-ciri yang kita boleh keluarkan untuk kita jelaskan bahawa itulah dia peradaban Islam. Ada ciri-ciri ni? Ya, dia menggambarkan peradaban Islam. Barangkali mungkin kita boleh gunakan dalam konteks hari ini. Kan, kita ada ciri-ciri tersebut, maka kita boleh kata peradaban Islam sedang dibangkitkan kembali, walaupun tiada satu kuasa politik yang kuatlah seperti mana zaman-zaman Abbasiyah, Uthmaniyah, Umayyah, hatta zaman Khulafa Rashidin dan Rasulullah SAW. Baiklah, yang pertama, prinsip dan ciri-ciri peradaban Islam adalah keilmuan. Jadi Islam memang sangat mementingkan keilmuan. Jadi kalau peradaban Islam yang dipacu dengan keilmuan, maka kat situ terlihat umat Islam akan bangkit. Jadi sebaliknya kalau peradaban kita itu tidak dipacu dengan keilmuan, tiada semangat, tiada gerakan keilmuan yang serius, maka kita boleh kata tiadalah. Hatta peradaban lain pun mementingkan ilmu juga, kan? Maka dalam konteks hari ini, dalam konteks sekarang ni, kalau kita lihat pada zaman silam, umat Islam memang sangat mementingkan keilmuan. Jadi kat situ aspek yang sangat diambil penting, ada institusi, ada sekolah, ada madrasah. Maka itu dah melayakkan kita dahulu menjadi satu peradaban. Tapi hari ini kita kembali tidak nafikan ada gerakan keilmuan itu. Cuma perlu diperkasakan lagi. Kita masih lagi berusaha untuk memperkasakannya. Dan bahagian-bahagian yang kita lihat telah mencapai kejayaan, telah menunjukkan kita menguasai
satu bidang ilmu tertentu, maka itu adalah melambangkan ciri peradaban Islam. Kan? Yang kedua, pemikiran. Jadi Syekh Abdullah Nasir Unwan ini menyatakan bahawa aspek pemikiran juga menjadi ciri kepada peradaban Islam. Bermaksud kalau satu peradaban itu tiada tokoh-tokoh pemikirnya, tiada idea-idea pemikirannya, maka kat situ kita lihat tidaklah lengkap untuk menjadi satu peradaban. Bila sebut tentang peradaban Greek, Yunani, kita ada tokoh-tokoh falsafahnya, Socrates, Plato dan sebagainya. Zaman Rom, Empire Rom pun ada tokoh-tokoh pemikir dia. Kemudian zaman apa lagi? Umayyah, Abbasiyah, Utsmaniyah, semua masing-masing ada tokoh pemikiran. Jadi hari ini kalau kita lihat dalam konteks negara kita, atau kalau dunia Islam contemporary hari ini, kalau kita boleh sebutlah kan nama-nama tokoh-tokoh dunia Islam, maka secara tak langsung kita dah melayakkanlah untuk memiliki salah satu ciri peradaban Islam. Walaupun kita tidak memacu, tidak menjadi kita kata pemimpin ataupun tidak menerajui bidang peradaban ini. Tapi kita ada juga tokoh-tokoh pemikiran kita, tokoh pemikir kita. Yang ketiga, kemuliaan insan. Jadi peradaban Islam sangat mementingkan kemuliaan insan dengan kita kata dengan cara hak-hak asasi manusia itu dipenuhi. Kan? Keperluan manusia itu dipenuhi, tidak berlaku kezaliman. Maka tidak dinafikan jugalah kalau kita lihat dalam sejarah Islam adalah sisi-sisi hitam yang menunjukkan nak berlaku kezaliman di sana dan di sini. Tetapi apa yang penting adalah prinsip peradaban Islam itu mementingkan kemuliaan manusia. Jadi andai kata prinsip ini berjaya diikut, dipatuhi, maka kat situlah kita telah berjaya memenuhi ciri-ciri peradaban Islam. Kemuliaan insan ni tidak hanya semata-mata berkaitan dengan perkara yang besar seperti maruah dan sebagainya. Hatta keperluan-keperluan harian yang diambil berat oleh pemerintah dan makanan, kecukupan makanan, pendidikan dan sebagainya, semua itu adalah bagi tujuan untuk memenuhi keperluan manusia. Jadi kalau anda kata perkara asasi itu tidak berjaya dipenuhi, maka kita kata manusia itu rendahlah, martabatnya jatuh. Waliyazubillah, kita tidak mahu seperti itu kerana manusia itu mulia. Dia telah dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Walaqad karamna bani Adam. Allah sebut dalam ayat dia. Jadi Allah sendiri mengaku yang dia telah memuliakan anak keturunan Bani Adam ini. Jadi janganlah kita merendahkan martabat manusia itu hanya dengan apatah lagi sehingga berlaku pembunuhan yang meragut jutaan nyawa seperti mana berlaku hari ini. Kan? Dan yang ketiga, yang keempat adalah persamaan kemanusiaan. Dia boleh kata berkaitan dengan kalau kemuliaan insan itu kita menjaga maruah manusia itu, kita menjaga manusia itu agar tidak dihina. Jadi kalau hal yang keempat ini persoalan persamaan kemanusiaan bermaksud semua manusia, kita boleh kata kalaulah manusia itu walaupun macam sekarang isu Palestin, tidak PM kita sebut kita kata tak perlu untuk menjadi Muslim kalau kita nak berikan sokongan kita kepada Gaza, Palestin. Maksud orang manusia logik yang berfikiran waras pun boleh faham bahawa peperangan di Gaza itu adalah satu tindakan yang melanggar kemanusiaan. Tentera Zionis itu memang dengan terang-terangan kan membunuh umat Islam di sana, telah melanggar hak asasi manusia, telah melanggar undang-undang antarabangsa dan sebagainya. Maka semua manusia yang wajar, yang waras fikirannya mahukan kehidupan yang aman. Jadi kalau berlaku benda-benda macam ni, maka kat situ kita lihat peradaban ketamadunan itu tiada. Hancurlah kan sekali. Itu kata. Yang penting kalau ada persamaan
kemanusiaan, kita jaga hak-hak manusia supaya tidak berlaku kezaliman, maka kita dah berjaya mewujudkan satu lagi tapak peradaban Islam. Ya, umat Islam memang mengajar seperti itu. Banyak ayat Quran yang menyebut tentang supaya berlaku adil dan sebagainya kan. Itu dia. Dan yang terakhir, yang kelima adalah keterbukaan. Memandangkan peradaban Islam ini adalah peradaban yang tidak berasaskan kepada mana-mana bangsa, kan, suku, kaum dan sebagainya. Jadi sesiapa saja boleh membina ataupun menjadi sebahagian daripada tamadun ataupun peradaban Islam ini. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Allah SWT sebutkan. Jadi Nabi SAW itu diutuskan untuk menjadi rahmat kepada seluruh alam. Jadi di mana-mana umat Islam berada, boleh membina, mengangkat nilai-nilai peradaban Islam ini tanpa perlu rasa janggal kerana bukan daripada keturunan bangsa Arab. Itu tiada dah. Dalam peradaban Islam, siapa saja asalkan masuk Islam, menjadi Muslim, maka dia pun ada peranan untuk membangunkan peradaban. Okey, jadi kita nak melihat tentang poin yang ketiga adalah sumbangan peradaban Islam. Sebenarnya banyak ni. Kalau lihat pada sumbangan peradaban Islam itu terlampau banyak. Macam tadi video yang pertama tadi dah sebutkan sedikit. Jadi kalau kita lihat kepada sambungan, ada dua video yang saya tayangkan menunjukkan bahawa peradaban Islam ini telah meninggalkan satu sumbangan yang sangat besar kepada dunia kita hari ini. Barangkali kita tahu, barangkali kita tidak tahu. Dia apa pun, kita tengok. What are the contributions of the Islamic Golden Age? This was a time of cultural, economic, and scientific prosperity in the Muslim world that took place between the 8th and 14th century. It was when the Islamic Empire was the center of progress in literature to philosophy, science to medicine, and mathematics to art. The Golden Age, which notably coincided with the European Dark Ages. At the time, Islam was only about a century old and concentrated in the Arabian Peninsula, the Mediterranean, and North Africa. Once the Abbasids took over and formed a caliphate, the capital was moved to Baghdad, and Islam spread to other regions. The Abbasids were inspired by verses from the Quran and Hadith that emphasized the value of knowledge rather than just religious devotion, and they strongly pushed for advances in science, art, and commerce. Now that we're battling a pandemic, we all understand the importance of well-being once more. So let's start with Ibn Sina, also known as Avicenna in the West. He was a Muslim polymath who is recognized as the father of early medicine, and he's also attributed with the invention of quarantine in his The Canon of Medicine, which remained a benchmark for centuries and set the standards for medicine in both medieval Europe and the Islamic world. Ibn Sina says a 40-day quarantine is the most vital method to stop the spread of an outbreak. The Muslim scholar had explained his theory that diseases spread through small particles invisible to the naked eye, a discovery that was proven centuries later after the invention of microscopes. He came up with the concept of al-arba'iniyya, which translated from Arabic means 40 days, an isolation method to stop the spread of diseases. In the mid-1300s, when the Black Death ravaged the world, all crew docking in Venice needed to stay on board for 40 days in quarantine before coming on land. The Venetians called it quarantina. Celebrated alchemist Al-Razi is also considered a central figure in the history of medicine. He was an early proponent of experimental medicine and is remembered for his various observations and discoveries, including a study which contained the first characterization of smallpox and measles. When we talk about philosophy, especially within the European context,
one name that springs to mind is Ibn Rushd. He was among Muslim intellectuals who developed ideas central to modern scientific reason. He is now considered one of the greatest Islamic philosophers within the peripatetic tradition, which is derived from the teachings of Greek philosopher Aristotle. Italian Renaissance artist Raphael's School of Athens painting depicts Aristotle, Plato, and every great Greek philosopher of their time. But did you know that there's a legendary Muslim philosopher and thinker in the picture as well? The great Muslim thinker in it is Ibn Rushd, also known as Averroes. His writings affected much of the philosophical and theological ideas in medieval Europe and Western civilization. Ibn al-Haytham, also known as Al-Khazan, is regarded as the father of optics. He was the first to prove that vision bounces from an object before being directed to the eyes. He's credited with paving the way for inventions like the camera, spectacles, microscopes, and telescopes. Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Al-Khwarizmi has been called the father of algebra. He was a vastly influential scholar across a number of fields and introduced the world to the concept of algebra and algorithms. The word algorithm comes from the name of a Persian mathematical genius, Muhammad ibn Musa al-Khwarizmi. He made innovative contributions to mathematics, astronomy, geography, and cartography. His books revolutionized mathematics in the West, showing how complex problems could be broken down into simpler parts and solved. Al-Zahrawi was a physician, chemist, and also considered the best surgeon of the Middle Ages, so much so that he's called the father of modern surgery. The Latin translation of his book, Kitab al-Tashrif, remained the standard textbook in Europe for over 500 years. Ibn Khaldun wrote the Muqaddimah, which many historians regard as the first academic work to deal with social sciences, demography, cultural history, and economics. And there's an argument that Khaldun is the father of modern economics, not Adam Smith. Ibn Khaldun was born in Tunis, modern-day Tunisia, in 1332, some 400 years before Smith. As a historian, sociologist, and demographer, Khaldun was one of the most respected and influential scholars of the Middle Ages. Khaldun's most well-known work, the Muqaddimah, is an ambitious text that some say is the first attempt at a philosophy of history, and the similarities between Smith and Khaldun's work are striking. Like Smith, Khaldun points to labour, not gold or silver, as the source of wealth, and advocates for the division of labour in the same way Smith did. So while it's Smith that has been more widely read and more widely remembered, should it not be Ibn Khaldun that should take the title of the father of modern economics? Abbas ibn Firnas was a polymath and engineer who was celebrated as the first human to fly with a pair of wings which he built from silk, wood, and feathers. And Ibn al-Nafis is known as the father of circulatory physiology. He is regarded as the first person to describe the pulmonary circulation of blood. Al-Battani, often called the Ptolemy of the Arabs, introduced several trigonometric relations like sine, cosine, and tangent, and his contributions to astronomy are invaluable. During the Islamic Golden Age, the House of Wisdom in Baghdad also played a prominent role. It was primarily built as a library, but also became the home of ancient and modern wisdom, preserving vital works of scholarship from Europe and the Middle East.
In Baghdad, the ruling caliph created a house of wisdom. Here, Christian and Jewish scholars were invited to join their Muslim counterparts to share ideas, information, and creative work, which was all translated into Arabic. There are many more scholars from the Islamic Golden Age who we haven't had a chance to introduce. And even today, they play a huge role in our societies. Anyone who says Islam is anti-intellectual or anti-scientific is clearly wrong. Not only did the great Islamic scholars leave their mark in history, they also helped shape the world as we know it. Okey, kita ada satu lagi video. Okey, kita ada satu lagi video berkenaan dengan sumbangan-sumbangan. Jadi kalau kita boleh catatkan tadi, sebenarnya banyaklah. Dan banyak sebenarnya sumbangan ataupun tinggalan daripada peradaban Islam itu sendiri. Jom kita tengok video yang seterusnya. Okay, class. Shh. I'm giving each group of you a different era of history to research. And the question is, what impact did your era have on the modern world? So Sarah, your group has the ancient Greeks. Ravi, you've got the Romans. And Danny's group gets, yes, a bit of a challenge for you. You get the Middle Ages. Some even call it the Dark Ages. Boring. See how you get on. Yes, miss. So, Serene, yes, you get the Renaissance. Is that the librarian? I guess so. How are the Dark Ages going to have anything to do with us? Excuse me. Sorry to bother you. What do you want? We need to find out what impact the Dark Ages had on the modern world. Never was a period of history so poorly named. Don't touch. It's priceless. And I suppose someone's been filling your head with the usual nonsense, eh? 1,000 wasted years. A black hole in history, am I right? Yeah, sort of. You see, it's always the same. You assume it was all mud, disease, death and destruction, with marauding mobs of barbarians ripping down the good of former civilizations, burning and plundering as they went, nothing of any worth invented either, eh? Oh, no. Go on, Beofrey. Sorry to bother you. Come on, it's probably not worth it. Everyone knows that the Greeks and Romans invented everything anyway. Oh, did they now? And you're sure about that, are you? You know, I might just have something for you. You seem to be up to the task. I suppose I could... Follow me. I've got just the book for you. Where are we
we going? I don't know. Ask him. Excuse me, where are we going? From darkness into light, my young friend. From ocean onto land, there are things you should know. Oh, yes, indeed. Yes, indeed. Now, I know I left it around here somewhere. Ah, here it is. Now, take a look. If you dare. What's going on? Welcome to the Dark Ages, or as it should be known, the Golden Ages. Who are you? I am Al-Jazari, engineer and ingenious inventor. I thought you said this was the Dark Ages. It doesn't look very dark. That's because it's all a matter of perspective, my soon-to-be illuminated friend. Of course, there are parts of the world that weren't dark at all, but in a civilization that stretched from Spain to China, the golden rays of discovery and invention shone over everything. What civilization? The Muslim civilization, my young friend. Through scholars and scientists of various faiths, some of the most important discoveries known to man were made at this time. Discoveries that drew on knowledge of the ancients, but have more connections with your modern world than you could possibly ever imagine. Like what? Well, all sorts of things. I've got to get a picture of this. I knew it was a good idea. Who are you? Allow me to introduce Ibn al-Haytham, a great scientist whose ideas led to the invention of the camera. You invented the camera? I laid the foundations for modern cameras by explaining how our eyes work. I found a way of projecting an image onto another surface through a small hole in a dark room, later called camera obscura. Think of all the things that evolved from this discovery. Cameras, cinema, all share the same principle. Cool. Look out below! Who's that? That's my good friend, Abbas ibn Farnas, who gazed up to the heavens, passionate in his belief that man could fly. Whoa. Indeed, he dared to dream about flying 1,000 years before the Wright brothers. Do you know you all take your jet-setting holidays for granted, so it only seems fair to remember Abbas ibn Farnas. Stand by. I'm ready for takeoff. He did forget one thing, though. A tail, useful for landing. Ah, my back. Is there a doctor in the house? Did someone call? Ah, my old friend, why don't you introduce yourself to my young guests? I am Abul Qasim al-Zahrawi. Many call me the father of surgery. Did you actually do surgery back then? Of course we did. In fact, many of the surgical tools that I invented are still used in your modern hospitals. Excuse me, a patient needs my attention. Scalpel? I think I may need some stitches. In that case, I'll use catgut. Catgut? From the gut of animals. Perfect for stitching up internal wounds. Your surgeons are still using it today. Sorry, mustache. Who's she? That's Maryam al-Astrolabi, one of the many brilliant women of her time. She made sophisticated astrolabes. Astro what?
Astrolabes. They show the sky and the stars on a small flat plate you can hold in your hand. Think of them as ancient calculating or timekeeping devices. Today you have your watch, your compass, satellite navigation, helping people and explorers travel the world. Science at its brilliant best. And all these things were developed during the Golden Ages. And that's just the tip of the iceberg. There were thousands of other inventions covering all areas of life, and in the years that followed, their influence spread across the whole of medieval Europe. So you see, it wasn't so dark after all. What about you? Me? What did you invent? Well, I don't want to be big-headed, but I made some groundbreaking advances in engineering. I suppose my most significant discovery converted rotary motion into linear motion using a crank and connecting rod. It's essential in pumps and engines. In fact, I've no idea how the Industrial Revolution could have happened hundreds of years later without such a device. Not that I ever get the credit I deserve. But my crowning glory was my amazing time-telling machine. My legendary elephant clock. It's a clock. Yes. Dozens of components collected from different cultures around the world. Indian, Greek, Arabian, Egyptian, Chinese. Wow. A United Nations clock. That is pretty cool. Does it actually tell the time? Wow, yes, of course. If it wasn't for me, thousands of people would be late for everything. Speaking of time, we better get you back. And remember, spread the word. This was a golden age, and I've only shown you a tiny part of this wondrous time. There are countless other scientists and inventions directly connected to your modern world. You're just going to have to find out for yourselves. No, wait. Whoa. Did you? Yeah. That wasn't quite so boring. Come on, we're gonna be late. So, what have we learned? The Romans, the Greeks, the Renaissance, and the Industrial Revolution all have great relevance to us today. Where's Danny's group? Just there, miss. Ah, our intrepid Dark Ages group. You probably had a much harder time finding any connections with the modern world. Actually, miss, that's not strictly true. Okey, jadi itulah antara banyak sebenarnya video-video yang kita boleh tonton sebenarnya. Dan semua apa yang diceritakan dalam video itu sebenarnya video yang pertama dia ceritakanlah antara sumbangan-sumbangan tokoh-tokoh utama dalam sejarah peradaban Islam ini yang mana menghasilkan satu karya, satu pemikiran, idea yang mempengaruhi dunia. Kan? Sama juga macam video yang kedua tadi, cerita dah macam mana zaman gelap. Kalau dalam konteks zaman Eropah itu disebut sebagai Dark Ages. Tapi walhal di dunia Islam adalah zaman keemasan.
Lepas tu banyak pemikir-pemikir kan, tokoh-tokoh yang muncul dan sebagainya. Jadi kat situ kita lihat, itulah dia. Nak kata, kita boleh katakan bahawa sejarah tidak boleh menafikanlah sumbangan peradaban Islam. Tapi itu apabila Islam benar-benar menguasai segenap aspek. Dari segi politik, ekonomi, sosial. Jadi semua itu ada kekuatannya. Kita ada kekuatannya. Tapi hari ini kalau kita lihat pasca penjajahan, setelah khilafah jatuh, perang dunia, kemudian penjajahan, kemudian kemerdekaan, dekolonisasi, maka semua itu dah menjadi berubah. Dia seolah-olah macam dah di reset semula. Umat Islam perlu memikirkan cara untuk bangkit kembali. Jadi dalam konteks kuliah kita, Peradaban Islam di Malaysia, jadi kita akan bincanglah dalam kuliah-kuliah lain insya-Allah bagaimana kita nak mengangkat identiti peradaban Islam kita di Malaysia. Berpandukan, bersumberkan, berinspirasikan dengan apa yang telah dicapai oleh peradaban Islam silam. Jadi itulah antaranya. Dia apabila kita berkaitan cerita tentang sejarah ini, kadang-kadang mungkin orang nampak agak membosankan. Kan, dia agak membosankan. Tapi sebenarnya kalau kita faham, kita menghayati itu betul, kat situlah keperluan kita akan menggerakkan hati untuk umat Islam ini bangkit kembali. Kan? Berusaha untuk mengangkat peradaban Islam. Jadi berusaha untuk mengangkat peradaban Islam. Saya rasa macam tak dengar tadi. Tak apa, saya ulang kembali. Jadi daripada video tadi menceritakan tentang sumbangan tokoh-tokoh Islam, tokoh-tokoh peradaban Islam. Jadi apa yang penting kita nak lihat bagaimana selepas kita dijajah, umat Islam dijajah, maka umat Islam mula bangkit kembali. Jadi kat situlah kita akan mengatur langkah untuk menyusun, mengangkat kembali peradaban. Barangkali mungkin tidak dapat menguasai seperti mana yang kita menguasai dahulu. Sekarang ni dikuasai oleh Barat, kan? Jadi kat situ kita lihat satu perubahan. Wallahu a'lam, mungkin pada masa depan nanti kita akan melihat satu perubahan pusingan. Kat situlah akan berlaku perubahan yang besar. Mungkin bukan pada zaman kita, mungkin zaman akan datang, wallahu a'lam. Jadi apa yang penting, kita nak ambil sejarah silam itu, peradaban Islam dengan segala kemajuan perkembangannya, kita nak bangkitkan, gunakan untuk kebangkitan masa kini, insya-Allah. Baiklah, dari segi kesimpulannya, untuk kuliah kita pada kali ini adalah bangun dan jatuh sesebuah peradaban tamadun itu merupakan sunnatullah. Kita umat Islam, kita kena faham satu konsep sunnatullah ini. Jadi semua itu adalah ketentuan Allah Ta'ala. Ada sebab musababnya, tapi Allah lah yang mengaturkan. Kan? Yang memiliki faktornya jika diteliti manusia kacamata sebab dan akibat. Untuk melihat faktor kejayaan, kebangkitan sebuah tamadun, kita mesti melihat sebab dia. Ada sebab dia, mesti ada sebab. Dan kita analisis, kita melihat dengan mendalam, kemudian kita tahu, oh gini ada punca kebangkitan. Dan itu juga untuk menjadi rawatan kepada kelemahan kita. Kan? Okey. Yang kedua, kemunculan agama Islam telah mencetus kemunculan sebuah peradaban yang universal dan tidak tertakluk kepada satu bangsa tertentu. Itulah nama sebagai peradaban Islam. Jadi kalau dahulu peradaban Islam kita lihat merangkumi pelbagai bangsa dan sebagainya. Hari ini kita lihat dah diwujudkan negara bangsa dan kita ada negara-negara dah yang dibentuk pasca penjajahan. Maka kita nak melihat kembali di manakah peradaban Islam itu boleh diangkat, ditonjolkan di Malaysia. Itu tajuk kuliah kita kan, peradaban Islam di Malaysia. Kemudian ciri-ciri peradaban dan tamadun itu berkait rapat dengan ajaran Islam. Umat Islam berusaha untuk melaksanakan Islam dalam perkembangan tamadun walaupun tidak sempurna. Jadi ciri-ciri dan tamadun itu berkait rapat dengan ajaran Islam. Jadi tidak boleh dipisahkan. Kita tidak boleh bercakap tentang Islam tapi dalam masa sama meninggikan aspek-aspek peradaban. Tentang Islam, tentang hukum Islam, tetapi aspek
kebersihan tidak diambil kira, aspek penjagaan kesihatan tidak diambil kira, aspek kebajikan tidak diambil kira. Itu silap. Kan? Jadi kita kena seimbang. Apabila umat Islam meninggalkan Islam dalam kehidupan, peradaban dan tamadun juga akan meninggalkan umat Islam. Jadi begitulah. Kalau Islam itu ditinggalkan, maka segala aspek kehidupan, peradaban dan tamadun juga akan meninggalkan umat Islam. Kita akan menjadi mundur. Islam mengajar keilmuan. Tadi kita tengok prinsip-prinsip tamadun dan Islam, peradaban Islam tadi kan. Syekh Abdullah Nasir Ulwan. Kalau kita tinggalkan prinsip-prinsip itu, maka habislah kita tidak ada apa-apa lagi dah. Bahkan sebelum umat Islam boleh menjadi kembali sebagaimana para Islam dahulu, kan? Umat Islam sebelum lahirnya Islam, wallahu alam barangkali boleh jadi seperti itu pada zaman Arab Jahiliyah. Tak ada panduan, kan? Kalau kita tinggalkan Islam. Jadi Islam dah ada, maka tugas kita adalah untuk melaksanakan, memegangnya erat-erat. Kita tidak boleh memisahkannya. Jangan memisahkan perbincangan Islam dengan kehidupan di dunia. Mesti selari. Kan? Islam itulah yang memandu kehidupan kita. Bukan kita yang memandu Islam. Kan? Itu kita kena faham. InsyaAllah, itulah untuk kuliah pada kali ini. Kuliah ganti 2 minggu lepas. Kita akan jumpa pada hari Ahad nanti, insyaAllah. Wallahu ta'ala alam. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.